मोबाइल का ऊपर आधा देखेगी कीमत एक बरस की पची पे जाइएगा। हमारे प्यारे प्यारे माँ और बहनें, हमारे मदरसे के हम सबक साथियों, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अजमईन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए हम और आप बारगाह मुस्तफा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करिए और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने ध्यान से सुनना पसीने का क्या हाल है बुजुर्ग। पहली बात तो ये दुनिया के अंदर ध्यान देना, दुनिया के अंदर बड़े से बड़े खूबसूरत कीड़े भी हैं। जब उनको पसीना निकलता है तो बदबूदार निकलता है, और फिर उन्हें पसीना निकलता है तो बेतरतीब से निकलता है। पसीना निकलता है तो बगल से निकलता है, पसीना निकलता है तो रान से निकलता है, पसीना निकलता है तो जोड़ जहाँ मिलते हैं वहाँ से निकलता है, और निकल करके बहता है और किधर भी बहता है। लेकिन अब ज़बान है खामोश से कहाँ कहाँ बहता है। ये मेरे नबी की खूबसूरती है, ये मेरे नबी की शान है। हुजूर का जब भी पसीना निकलता था तो बेतरतीब नहीं निकलता था और निकल करके कभी बहता नहीं था। सहाबा कहने लगे हुजूर का जब भी पसीना निकलता था तो पेशानी पर आकर ऐसे जम जाता था जैसे चांदी की प्लेट पर किसी ने सोने के मोती ताक दिए हो। हुजूर का पसीना भी कभी बेतरतीब नहीं निकला। इसीलिए किसी ने ये नहीं कहा कि हुजूर के बेटे हुए पसीने को हमने शीशी में लिया। जिसने भी कहा ये कहा हुजूर के जिस्म से हमने समेट करके पसीना लिया। इससे पता चलता है जिसका पसीना बेतरतीब न निकलता हो उसकी जिंदगी की सुबह शाम की तरकीब का आलम क्या होगा, उसकी जिंदगी की सुबह शाम की तरकीब का आलम क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की जुल्फे जिंदगी में कभी नहीं बिगड़ी। हुजूर अलैहिस्सलाम की भवें गहरी गहरी बारीक थी और आपस में मिली हुई लगती थी। दूर से देखने पर अलग अलग लगती थी, करीब से देखने पर मिली हुई लगती थी। हुजूर का गोल गोल चेहरा था। हुजूर के चेहरे को किसी ने कहा हिंदुस्तान की तलवार की तरह चमकता है, मना फरमा दिया गया नहीं, हुजूर का चेहरा हिंदुस्तान की तलवार की तरह नहीं बल्कि चांद की तरह चमकता था। चांद की तलवार नमूदगी होती है और चांद गोल होता है, इसीलिए फरमाया चांद की तरह चमकता था। अब बात ये करने चला हूँ, हुजूर की आंखें भी थी मगर हमारी आंखों की तरह नहीं थी। इतनी खूबसूरती की इस खूबसूरती को कोई बयान ही नहीं कर सकता था। मगर पीछे देखती थी तो सराहत देखती थी, ऊपर देखती थी तो लोही में कुछ तहरीरों को पढ़ लिया करती थी। हुजूर के हाथों की शान ये है, जिस तरफ उठ गया हाथ मुबारक मेरे इमाम कहने लगे हाथ जिस तरफ को उठा गली कर दिया मुझे मेरे समा पे लाखों सलाम। हुजूर के हाथों की शान ये है, जब भी प्यासों ने आकर के कहा या रसूलुल्लाह प्यास लगी है और पानी नहीं है तो मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। इमाम कहने लगे उंगलियां हैं फेस पर टूटे हैं प्यासे झुककर लड़कियां पंजाब पे रहमत किए जारी माँ हवा हाथों की शान में पैरों का मकान में। अब ध्यान से सुनते चले, ये मेरी तकरीर का उन्वान नहीं, ये मेरी तकरीर की तबीयत है। मुसलमानों ध्यान से सुनना, मुस्तफा जाने रहमत की पैरों की शान ये है। हुजूर मिट्टी पर कदम रखते तो पैर का निशान नहीं पड़ता था, मगर पत्थर पर कदम रखते तो पैर का निशान पड़ जाता था। हुजूर के कदम मुबारक पत्थर पर जिसको भी देखते हो वो शाहे आलम चलाता है। हुजूर के ज़बान की शान ये है, हुजूर दरख्तों को इशारा करते तो दरख्त झूमते हुए बारगाह मुस्तफा में आते और फरमाते तो वापस चले जाते। हुजूर को पत्थर दुरूद व सलाम पढ़ते थे, हुजूर पर दरख्त दुरूद व सलाम पढ़ते थे। इमाम कहने लगे उन पर दुरूद जिनको हजरत तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको ताहियत सजद किए, पत्थर जिनको सलाम करे दरख्त जिनको सलाम करे। मेरे आका ने यहाँ तक फरमा दिया जब मैं बचपन में अपनी अम्मी के साथ मदीना शरीफ आया तो जो मुझे पत्थर करना पड़ते थे मैं उनको आज तक पहचानता हूँ। पर हुजूर को जिन्होंने सलाम किया फरमाया आज तक पहचानता हूँ। जो पत्थर का सलाम सुने उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो दरख्तों को बुलाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। तो इशारा करके चांद के टुकड़े कर दे
سبحان اللہ. جو کھارے کنویں کو میٹھا یا رسول اللہ زندہ باد. جو کھارے کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو جابر کی کٹی ہوئی بکری پر ہاتھ رکھ کر اس کو زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو نابینائیوں کو بینائی دے دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو مردوں میں جان ڈال دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو بیمار پر ہاتھ رکھ کر اس کو شفا دے دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو آسمانوں میں جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو جبریل کے آگے جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کا سفر سبحان اللہ کی اسرا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو نامکان میں جاتا ہو اور واپس آنا ہو تو زنجیر بھی ہلتی ہے بستر بھی گرم رہتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. وہ سو جائے گا معراج بلا میں وہ جاگے گا خدا سے کلامی اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دے تو چہرہ چاند کی طرح چمک جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے سے کنکری کلمہ پڑے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. پاگل اٹھ جا آ کر درست ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. چڑیا جہاں جا کر فریاد کرے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو ہاتھ پھیرتے کسی کے سر پہ وہ لوگ بال کٹواتے نہیں تھے. ندب کرنے والا جس کا ادبی شان سے کیا جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبریل سدرا سے آتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے دروازے سے موت کو ٹال دیا جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے سے کائنات کا نظام بدل جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی نگاہ اٹھنے سے قبلہ بدل جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش پر ان کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی ہوا آتی ہے یا کبھی مریم آتی ہے. رسول اللہ مرحبا جس کی آمد پر کعبہ جھومتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی آمد پر پودے بھوک گر جاتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی چوکھٹ پر آدم کی آنکھیں شرافت کی خیرات مانگتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. روح کی سجاد جس کے دل کی تمیز ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. یونس جیسے پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں جا کر جس کے نام کی برکت سے نجات پاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کو خدا بھی پیار سے رکھتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو قواریوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور سینے میں ایجا کے سفر میں دودھ جاری ہوتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو ان میں ماں بچ کی بیمار بکری کو ہاتھ ٹچ کر دے تو اس کو شفا مل جاتی ہے اور پانچ بکری سے دودھ کی نہریں جاری ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس میں بیٹھنے پر کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا حضرت ابو طالب کی دسترخوان پر اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. وہ اپنے گھوڑے چیڑے چہرے کے صدقے میں باران رحمت اللہ اکبر یا رسول اللہ. اپنے گھوڑے چیڑے چہرے کے صدقے میں باران رحمت کا نزول ہوتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. بھیڑیا جس سے نبوت کی گواہی دیتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. بکریا جس سے رسالت پر قربان ہوتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. سارے نبی اپنے اپنے ادوار میں اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ اپنے نام کا کلمہ سب کو پڑھاتے ہیں. لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ کسی اور کا نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. نبی جس کا کلمہ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ. نبی جس کا کلمہ پڑھے وہ محمد رسول اللہ. عرش پر جس کی مثال دی جائے وہ محمد رسول اللہ. جنت کے دروازے پہ جس کا نام وہ محمد رسول اللہ. اور جس کے نام سے سکون کا وہ محمد رسول اللہ. پھولوں کی پھٹیوں پہ جس کا نام وہ محمد رسول اللہ. اور اس کے پائے پہ جس کا نام وہ محمد رسول اللہ. کرسی جس کے نام سے منجر وہ محمد رسول اللہ. کرسی جس کے نام سے منجر وہ محمد رسول اللہ. جبریل کو قرار جس کے نام سے آئے وہ محمد رسول اللہ. آدم کی دعوت جس کے صدقے میں قبول ہو وہ محمد رسول اللہ. روح کی کشتی کو نجات ملی جس کے صدقے میں وہ محمد رسول اللہ. جو یوسف کو قید خانے سے نکال کر اس جگہ بادشاہ بنایا جائے جس کے نام کی برکت کے صدقے میں وہ محمد رسول اللہ. بھوک میں نام لے تو بھوک مٹ جائے وہ محمد
रसूल अल्लाह। प्यास में चेहरा देखो तो प्यास मिट जाए, वो मोहम्मद रसूल अल्लाह। अब मैं उनकी शान क्या बयान करूं, उनकी मिसाल नहीं, उनकी मिसाल नहीं, उन जैसा कोई नहीं, जिसका साया नहीं उसका सामी कहा, जिसका साया नहीं उसका सानी कहा, जिसके वालिद को खुदा ने पहले उठा लिया ताकि उनका दूसरा भाई भी पैदा ना हो, ताकि वो कोई बराबरी का दावा कर सके, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब कायनात ने देखा, न सीरत में न सूरत में इन जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो कायनात हैरत में दंग हो गई, ये कितना बड़ा बादशाह है, ये बादशाहों का बादशाह, ये शहंशाहों का शहंशाह, ये ताजदारों का ताजदार, ये आकाओं का आका, ये दाताओं का दाता। हाँ, जिब्रील यही भीख मांगे, मीकाल के यहाँ दामन बसारे, आदम से लेकर ईसा तक सबका दामन यही से भरे, जिसको जो मिलता है यही से मिलता है, तकदीर यही से संवरती है, बल्कि तकदीर की तकदीर यही से संवरती है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। अल्लाह अकबर। कौनों का जिसके दरवाजे से दरगुई जक्कर है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब कायनात हैरत नहीं, ये कैसा है, इस जैसा कोई नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं, इसको क्या कहे, क्या कहे, क्या कहे, क्या कहे, इसको क्या नाम दे, क्या इसको खुदा माने, क्या इसको रब माने। इतना अजीम है ये, इतना बड़ा है ये, सबको देने वाला है ये, सबकी बिगड़ी बनाने वाला है ये, क्योंकि अब इन जैसा तो कोई नजर ही नहीं आता, इन जैसा तो कोई दिखता ही नहीं। बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो सबसे बड़ा था, अजान सुनी, अपनी पेशानी को जमीन पर रख दिया और सुभान रब्बियल आला कहा। तब हमें पता चला इन जैसा तो कोई था नहीं। सुभान रब्बियल आला, सबसे आला है मेरा रब जो पाक है। तब इंसान को पता चला जब झुकने वाला इतना बड़ा है, जब झुकने वाला इतना बड़ा है तो जिसके आगे झुक रहा हो उसकी शान का आलम क्या होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसके आगे झुकते हैं उसी को अल्लाह कहते हैं। जब रसूलुल्लाह की ये शान है तो अल्लाह की शान का आलम क्या होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद।